Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation. Alliana la vidéo mena sagala dante go bagnato. Nte benson ni dan membe précision kili na fala lien. Nga inke YouTube Facebook la direct. Bere na kiringe je video na tato kuntu do hakiliro ke video kuntu ta. A kuntu ngo kono na ta saga kala tungu donc YouTube la Facebook la asigilla ma fula la bije parce que a kuntu ta na ta na continue. Wo kono ala continue o wala hada o njole jokila nga jokila nyhon na atelier njang ha ke kilingati alwe anala la sahala ten abi YouTube la alba la sahala imolu la anin lalto donc awala hada kilimao aljana la wala mela wala ha ke adundula nyhon bulu satara kuma kan ado follow bandula wo kuma kan ado bije wo be do yin damotal la harama le compte file alse conteneur la mela ala ko la ngayde bulan fanku saya momenti albe na la wala mela nte kumo janyala halla lonna dronko wala hada kuntu tale Facebook la na tadu nyohon bulu atel jena la wala sahala a compile a jokiringa nyohon na jam inshallah asomma ani comment on appelle ça ani audio ma ni alhala nyene assalamu alaikum al continue wala hadama yo mba falanko a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation au jama ke anamusulu. Al konton uranyenna. Ntendinamu al doho al dinge al kumutanyoho Mustafa Sawane. Al konton bari nya controla al konton mislimi ya controla al konton tikninta ya controla al konton control men na be khalsarin khasiya control beti control men na sumo khadi khasiya control beti nolu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nya wala control amba fulal yen ko alaikum salam ala barka batura ijabi ala barka Allah wakalula Allah timinan diala Allah tonya la fasola fen ni habari nyaka ni ha muslimi ya kanu mbafola lian kal botalia al natalia mbargalu mbena la kumala lien nenna karamo ni wolemu na ustaj bati Mamadou Diaby nyata fodea foninke nata kuma nyemon kam mbela banna memma ni wolo musayati saya parjani mena la sila nomma be men fala jahango liye be men fala jahanga foninke li bela denenge jahanga ya mu horomo le ti kontonte ha fo konte konton musawanati ete konton mu girasiti do mu fofanati ko le mu wonte mo kendo le boto bu ngay ni be kono jahanga ya mu daji goliti o daji go ni bo la fa salabi mo le be kere menen ni wolo hammondinte jahanga ya kono bi bunko nonte ntelinte bunko no ko jang ko me mo hol safo nyame habilo nte ntelinta habila ko jam ko me mo hol be nyame ate mo kilinga la rolu le mo imbeti ibata miakan ko fo hatonya fo la jigwa mo holiya mare ni mo ko kabba ngaki kilinti ngambulo du nyombulu ko hatonyo go kele ni tebe tonyo go le kono e hana fo kibe mo holu kele la ite be mal placer na mo holu kele tumo men rasulullah sallallahu alaihi wasallam anata dino yinti barjanna be lonna ko kila le mo amalonta le anala daji go nyimani anala tonya fo sate o kono be bentala tilingato si yo ya mana sahabun kono mana sahabila mana bele bentato ko muhammadin kiyo ko imbentalen tema ko tilim mo ko tilin ngala mo tonya fo lalem bari kabrin kila ya nata mansola dali kanga ko hatonya ni fan ya bonyo honto hatonyo golu bonyo honto
men bi sembo la barla moholla men be tojo go tilin kam moholla al tala ma sa fondi sriya a ha fenga men da na hala tonga fanga ma wolo mo tonjo goti wo tonjo go ni bo kelela moholu le bebalu rim wala moholu le harji hebe den ni wala ko men kila to mo hambia be kering isi la fanga ni la ko beta isi ko beta ko fa songo be leila ko hitinya bar wo moholu wala se kite yem publicité ti hila ko leila ki ko me hambia rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuma men na sita oto men be ben tato ko tonya fo la mo ko tonya la fa sala mo wala dol na tatara nyinna siloni yo tonya fo la bare aje silni men na ten edu me tonya goloto na silo la tahta ki ko me aja sambara silo men kan ntel ni pouvoir men mo ten tel ni to ho men mo ten tel ni la baro men mo ten nyimbe la bolan tel bulu woto nganya ni fonni ke na kuma e hakko be lo ako ha mo holu la bo halu mato la lu ngame mo ho men be na la lu moto e se mo holu la wuli hata hasilo la fonni ke men je kuma la alkana dankunde abetenne hajigo kurmo be lala jay fay be publicité ke kan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam e telefon anta kalama tonyo go betenne woto bimbar ngelu nte mam ke muhammadu ti mais mba fi ha jahanga ya la fasa jahanga ya infana mudaji goleti jahanga ya manke wandi ke bananeti jahanga ya manke ko nte na bunko no la hafisa doti jahanga ya manke ko nte la habilo la hafisa habilo te anana man ke jahanga ya kono nyaje kukutolu la jahanga ya kono abele ki ko dino infana kukutolu ba kono nyame na jahanga ya infana mbeten nebi wokono men be fan ya la mo holula to nyaale be la banna alinte to nyi gala hadaji go be lanna bare mo holu nyaabe lor ne tulo be la kare konti fan ya la ka tale jang ha konti fan ya la ka wandi baba nan kan ma wandi fan nan kan ma bunko no do ya kan ma e hete to ho fo jawo je se mo do je nala abe janne hay ba fala ntel hakkara mo holu be so asile jam karam honti jam mammen la wala hada la tambija mo holu se ko molu fo ya allahu akbar woli be masilandi bare ali nga continue mbe en fola lien ha falien ko parce que ndena la wala hada men kan fo ninke alhay mamadou nimbe kuma kan sa yale man be la bela banna memma rasulullah ta'ala ko hay mbeke atata wala hafiza da fe ngabeti saya mato wo compagnon saya maitu wo saibolu tabiinolu ibe tata donc ngano hafo itemen di fansiala anteti ou bien itemen ben fansiala doti ou bien itemen bi ila habilu la kala kiafala itemen bi la bunkono la kala kiafala itemen bi baba la kala kiafala itemen bi dinga la kala kiafala itemen bi doho la kala kiafala mba foli yen ko alkiyama be tahala jamen na bunkono kunteno habila kunteno kontonteno mombeno ngamenke ani hamenke altala be makiti la ulema woto ni tebelari tawo lale ko lo mutonyati tuno bari mfana mbe mendin defande la jang ala kon kon ngaki kilinti hambulo do nyo hambulo ko fanto baya manni hi fanna fisi am hote amanni wonti te konturu e kana fo silen ko wobe bele konturu e kana o ko le samba jando mo holu nyabo menna saya yimbi walunda le lundo saya yimbe ntama soto le lundo nga sanke me soto nga sam mohan soto nga sam bi saba soto oto nga bonni hon tinyala wonya nga bonni hon nyamane ne la bokku mo fala mo holien e hakumo fo mo holien bi sini hisigi e hila kumo kotoje e halo hafu kay njamunna tinyara la mo indi bi albe mo holi kilika har privé la har mele commentaire la mo holi sikili ni la commentaire jele Musa Fala fongo kote ifana namule Allahu akbar bari wose ke mo hol labi isse men na hakilo ta kibi mira la pilasi la jahangol mo hol be kirin nabi ijen na saha men kala janten itelle sikili ko onte normalti c'est-à-dire itelle kay mira la ite pilasi la itelle kan kuma la ite pilasi la itelle kan decision ni ma dili te ma hafo ko Musa Fay man kala sahala parce que ateyenten te mo so beti abave le ite fanangan ke mo kurmoti parce que adaji go men be fo kan jam anta fe wahalan kenema barbi hibulu la no nyala amanni sa mele mo holla ko whatsapp yim fana
ah WhatsApp internet na sa parce que WhatsApp moria WhatsApp kawandolu nto man dinye Facebook kawando man dinye wo be mu le ko hamo hodu décourager parce que jang abege yala de jang to nyaale be kala to nyati faniya be halon ko faniyal mu ko se bentala ko la bantala bi ni hakara mo hodo la wala hadala tambi jambi ila ngana ala mamon men na wala hadala tambi la sayente abe kuma la sayale ma ni hola saha ni imbe sigidi ne nga example tay comme na Touba sifalto ou bien na Kakande sifalto ou bien Sénégal sifalto fonin ke nge kawando membola ni njala tambila mo wuli kilimbala sala mo wuli fula bala sala abena ta wasa ba bena ta la someni kon sa mo wuli woro hala message iname hi fam na fangala nim folo to le munu ala mo wuli kilinga njame so to la someni kono asasie mo mebe ke ala kawando man taha mo kemetema bi ala kawando nyin kilimbet tahala mo wuli jalutema mo safo ko système mombo kala ko kukuru ngala moti kite me wo non na me parce que ko WhatsApp message lu nte me wala me fongolu ala hajo mutade jammu dulalati me de bela filati nya lawo shati nya janne ko me ne je tinyaro lala barata le men ba to ben na to ben dulala mu jante mba fi ala hatara wo to ben dolo kono la famma jigo kanim bunya kam mo na ko kabal do yala nse saibo lu fa dien jan sain nse annabiyo mo lu fa dien jan sain nse tabi'in lu fa dien jan sain nse mo lu fa dien jan sain men hafo alayen hato alayen wala do ya men soto ntel mo hon dingin la do ya wo mo jero le par rapport à ça bar mo ko ngol be men fala kana so ngol haketo nyaate doron inson do meja bari me men fala menari no menari sumun nale ni ala son tam be sumo do préparer kam menari mo holu be tade de maske sembe fucinti la butum o mo sifa wolu bun konon te ko mo kana na ko mo ke bun konon tide ngolon ko mo ko ngo men benta la bun konon ni men bi te la bun konon ni men na bun konon wolle ba fi hakulu mayelema hake bun konon kulu ni habi la kulti sa fo yen ki perdi tale gagner dulanti la wallahi bil qur'ani gagner dulantala la parce que ibe to nyago le to nyago dun ne man sembo soto ise mo le fana masila men na limane ya man kamali ise mo le masila men na limane ya man kamali sa fo mo le yan ko e ko sam petenge ham ho men na kulu sam petenge ham ho men na kulu gidi kanya woro wulo me ku tawuma woto alin sen toben hato nyala fasa alin sen toben haja hangayan daji golemu da hangayan te daji go kurunti jahangaya man wandi ke ba do yalo jahangaya man wandi baba nani amman wandi mungono nani amman wandi habilo nani jahangaya ma baba la fisiya do babati jahangaya ma bemba la fisiya do bembati jahangaya ma ala bunkono la fisiya do la bunkono ti jahangaya hibulo do nyohon bulu lale hani hon bunya hani hon guliya hani hon horoma o jahangaya wolo dajigo mbe continue la wolo la fasala mbole defandila nim membi lola ntendi nya ibilo nanya silo wole kan to nyogo to ho be la kan asela bang to nyalema woto me mon fala jahanga fo ninkelien alin kana silam bini ha wala hadato talabi mustafa la wala hadato talabi mo holu bali kilila spécialement he convient que kikana to tala kikana la saka mo hokurmo la mo atele mo hokurmo ti ni habu le me mo hokurmo jibutum woto also longonya be continue la kilika wol be bata de maske woto itela ha continue le silo kan alim fananga continue na silo kan donc hali be konto benala na ustad la wala hada badam talala hi tulmalo ntelu nato mo kurmo eno membe na lambe soto la lundo wala musayati ali hi tulmalo fondin ke be saya fala manjam bara halon ha fon na bangante fusiti ibi fansi ala menti na manta hi lundo ite stahati lundo to nya wala be la bannano baba kuntino bunkono kuntino habila kuntino beba kuntino e hamenke woto fondin kelu alilo alin nganna jahanga yala fasa daji golemo o daji go nante men na koto wo ha kataje alin ngala saka abe ko men be fale be nanero ni ko men be fala alin ni to mo momenti moleti woto ngalne ustadi bula saya al salon sai al si hakiltu
ali ngambulo du nyohom bulali kanam hukurngol danku ali tulumalo na ustadula. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanto be altala yang menga saya follow da nata kende ya da alako hanna yarabi nabaro lula. Kome behalo nyamen abako saya ante bayila kebalu ko bela moni min kala malemo turu pe kilin na sami saya bundale mu nila ma be la kafurinye be sedun abundala kilin saya fanan ta fola kombenari saya asijule habareto wala hatu alunga kanto benna saya nya wakatu mume be ngampare hansigi hamakono saya masih boleh mu Allah Ta'ala hamen na ngining dafi nga mume be yen hafo kanta bayila atala hada lisani abayen suratu Jumu'ati kono ako Muhammadi qul Muhammadu abange iyen innal mauta alladhi tafiruna minhu ko hatu ko saya men ijiburla saya memma men jangaruta vilasi zabo ko hasamba kapitalila nimmo yembe menye wasasamba tiba budugu ala ko asikende ya saya men nimbe ba kondi amandi mogosiye ko baradala hadali ko saya wo beji borla saya memmate nimbe ba kondi kawa ko fa innahu mulaqikum saya obalu la benna le de ko mendum bi la benna baringo eme kisino ma na abi ko male taharin to mado ni kata borlati isa ko kisono adanna bare ibatar la tourner tole ibi borla asa ko nya killing asila ben hila sagi katara imari go nya koto abila bennale tumma turadun analula sagi aliga malun sini ila alimil khaybi khaybo kunu huri ngolonna o nya koto ne wala mu ala talati wa shahadati adin kulan kene maringelu mani men nuhuri ani men ten nuhuri fa yunabbiukum analu khibariya bima kuntum ta'malun fenna atuli keta alibe men barala bara nyimato ani bara kurun ani alibe men fola bara nyima kuma nyimato ani kuma kurun otom batalon dalilo la men be geyaring abe sahari avoko saya kanta bayila sanga kaso aseke fure fanan na fatuta kadua yen walbe nginin nala nafa men se siama adole moti nyaje ana siyal mu dinyala ma ko kila sallallahu alaihi wasallam mo ben nanadun ta dinge kan Ibrahim al mu dinyala ma tara ini bola kila kuluma je bota
Abdurrahman ibn Awfi akayen kuita kila kita fanan ako ya ibn Awfi innaha rahmatun innolemu ako nyaje se bole sondome o hasunu bari kon kana fenfo men mandi alaye wala musanga kaso je madangati ntati nyata nsekedi nsagidi wala manni bari nyaje wasebo koto ngayilong hafoko saya kule mu menga dimi kila ba fanga sallallahu alaihi wasallam akulu maje bota men sabula marnehi sabari al-Ta'ala sakiyen arjannati dalilo Abi Hurairah tala hadiso wakila sallallahu alaihi wasallam yaqul kila ha bange ko Allah Ta'ala ha dali masaba masakallanke ma lil abdi al-mu'min indi jaza'u ija qabbaltu safiyuhu min ahli dunya summa ahdasabahu illa zanna ko man soti akama fen dinte najon ningeye ngamen tero tabulu o keta amusuti wa keta keti o keta dinti o keta barim masitunti ko fen to yen fo arjanna nam otombari ngelu ne ngani long ha fo ko saya to nyalemu ko gaburo kono to nyalemu kabe dibirin doluma abe geyarin doliyen ngani long fana ha ko gaburo kabe sitirin to nyalemu doluma abe yirwalin doliyen to nyalemu woto ngani fana lo ha fo ko algiyama lo sini kibe kunin nale kibe korosila le ibe sarala le ila barola adang hania ko saya kante bayila woto alungan tobe ngatalanya silanya ke mfandoti fa innaka la tadiri etembaringo imalo nin sukuta itema halita ish ila fajri ya ada sesima ya ba kam fajiro fo fajiro dun ti tarala Allahu akbar eso kuta ya la besa hola ile la ba finta la ile la mato bumbala je fakaw min fata fonin ke siyayata abi potinna ahisoro alabanta awrala dunta abe sewari asawla yelita abe jelela jarifan ala kasanke wata kura dadala wa huwa la yadri amalo abe sewara abe nyahaliri jaraba wotu mofa ala kasanke wata kuratin tonna amalo barilo qawmi shiqari yartaja tula umurihi dinde sayata membe si asela janya abo jigiri ayilinde sfenfen dimma ayilinde sayama ya tawo fatela dun gaburo dibo kono nyama kato ni nyayeloto ngayin fanan lonkomo hokendo siyayata mata duna illatin janggar wantala esame ko kanu mani sa fakata kaman janggaru umo fanang hasiya oto obayi taring kana yin fole ko ba ko bi kon kendol mo kon ben soronna hawo kon te fahala mo kendo siya ta men fakata janggarun tala
jangarto fanan siyayata men sima yata hina min ad-dahari men sima yata han wakati kana fanan mira konta man kende ko jangaro bati sitinna hawa konje fakalale wonte jangarto siyayata men fanan kende yata habala jangaroto manyo siyayata ha manyo men masiti ha manyari ha sumadiya akeyen hadunga ake kan jannin saho hayele afure fatuta manyo labo men akan kala saho ma ate fure le bota hata ha bade baringo ni nebe kasila ala dunia nyimma dunia yingini ne arande buti nyati ma ya kasi ne fota yingini fengala ya kasi atau hayin long hawo kiso fanga dunia yinto ha fengale tuje membe dunia yin kono ne ha men sotolum menna ehi wasadun woto Neman femen soto iha ala ta'ala muta. Ba iha illong hafo. Dunia inna kono fengalu femfen ni ha madeng. Iha lala iba betule kole hatahiyan algiyama. Baringo inata lumenna emiro made. Kawina kono to. Femfen antibulu. Hala lumenna emira wolungoma. Dunia nyimbago to ebe men sotola wala mu kasanketi hi mini ngato sinya saba ene wala betakala itakato besebo atahi ibade dula ibaring el sebo muslimo lu sebo atahi ibade dula ne tata wala si kola sagi ene jonso tuje ene labaro wala betulaje Oto mira fana lumen na nebe kunin na hawagaburo kono. Walun fana ebe wulilale kome ina hisoto lumen na. Ina hisoto le esinto kulung, ibalama kulung. Sufo beba nyama. Hawagaburo fana kono bebe wulila wonyale. Esinto kulung, ibuluto kulung. Tata hilo imaribo nyakoto. Oto mosile inatamenti. Habara nyima menke dunia jang wobente de ba baro siyayata bara nyima to ebe mentula dunia jang monna baro wo bay make alayen baro wo bara di hake mo holle ye waso nim farto ani famayito halala kibo betula ye iko dunia janne ino wonta tahala de awa ni tata habaro men samba ife algiyama na keta nyimati ibisarala walela na kita aguma ajahumati ibisrala walala wa ada madingo bulu kulung wala mo ada madingeti ina tale bulu kulungo ebe tahala ibulu kulungo ebe kulunna ibulu kulungo oto alunga wasadu nenga men soto nga omuta alama nen fota menna ngan sabari nam mbaringelu ngani long ha fo kollun tam ho bulu ifa ha kola ise sigi jam menna bunti bulu lunti bulu ni fakata isa dun jam menna folo men e ha mello janne be fakala oto ne be dunia janne isi tu janne hila algiyama sa telo ne tase wuli kilinnemu ne egtare wuli lamu ewi tula janne halo awambare ngo ni taman fen lo dunia jang ila algiyama ye e halala ni tahta je inte fen taralinya wato pilasi men bije wala mujahanamati ala mun kislawma arjanna salo minto nyadi dunia jang asalo ila bara ji maleto fen ni bara ni malamu ila ala taala bato ila bari njulu joko ila sadaha bo asalo walito wato nim batalo wonya
Otalung nga katade alungan na algiya malo. Na dunia jang mbe jallola. Mbe tasi lulola mbe dunna menna. Mbe mobili lusanna mbe borla men kono. Mbe domo dima lu domula menu hadinye. Halla laram baluto menu daha gole. Habidefano lusang mosi wasu menna. Bareng ne fakata e bila jigla o betole. Zay lon fang hafu ko adama dinga fang be ma dekirinne. Ne habu ngolo kono tan nil lulu. Kono tan nil lulu ibu nyata nyawo nya into be kono la sila. Ebe samburu nin kilin nginin na ebe la dunna jammenna. Samburu fana ibu nyata nyawo nya into kono fala. Ebe laran dinne sigila dekoto. Ebe la jammenna. Larang o fanang isikata nyawo nya eme larang o kono fano. Ebi larang aleto abo fendingo. Wato lunta mo sibulu algiyama fi halu mello dunia jang wala betaral libulu. Ni man lulo dunia jang wato algiyama fenti bulu. Awa mo menga lo wolo bunyato alabatoto ila kunyima keto. Wato safuyen taba masikanuhu la sigidingirawo o se diabetege. Isatara sigidingira lemo menganyima. Awa nim men tahta lo wolo sile dunia jang kukurung to. Bane ha kukurung obara ebe sate so men lo linya algiyama lusini. Waikala lu kurung baleti. Awan safuyen kise digila kulunya lo fenne mo ti etafanga si bammento. Wato mbaringelu nafulo ni feng ni mbama denna. Ni wala mubunga yenuti ani mobililu ani ndugo kulolu ani sardinyelu fen ni nafulole ni mbama denna mbabe madenna hatun ko nkela tala nke tala luye nke tala lu wala bo mume be madenna wala fanan bi sigla na loluma wal filen na itata ke mo nyimati si mira hasada ho buyen haduwe manta ke o mo maluti awa harahi mire mafanga imake o sefa wala mujahanamati ala mun kislawma arganna salo minto nyadi dunia jang asalo ila baraji maleto fen nim baraji malamu ila ala taala bato ila bari njulu joko ila sadaha bo asalo walato oto nim batalo wonya Otalung nga katade alungan na algiya malo. Na dunia jang mbe jallola. Mbe tasi lulola mbe dunna menna. Mbe mobili lusanna mbe borla men kono. Mbe domo dima lu domula menu hadinye. Halla laram baluto menu daha gole. Habidefano lusang mosi wasu menna. Bareng ne fakata e bila jigla o betole. Zay lon fang hafu ko adama dinga fang be ma dekirinne. Ne habu ngolo kono tan nil lulu. Kono tan nil lulu ibu nyata nyawo nya into be kono la sila. Ebe samburu nin kilin nginin na ebe la dunna jammenna. Samburu fana ibu nyata nyawo nya into kono fala. Ebe laran dinne sigila dekoto. Ebe la jammenna. Larang o fanang isikata nyawo nya ebe larang o kono fano. Ebi larang aleto abo fendingo. Wato lunta mo sibulu algiyama fi halu mello dunia jang wala betaral libulu. Ni man lulo dunia jang wato algiyama fenti bulu. Awa mo menga lo wolo bunyato alabatoto ila kunyima keto. Wato safuyen taba masikanuhu la sigidingirawo o se diabetege. Isatara sigidingira lemo menganyima. Awa nim men tahta lo wolo sile dunia jang kukurung to. Bane ha kukurung obara ebe sate so men lo linya algiyama lusini. Waikala lu kurung baleti. Awan safuyen kise digila kulunya lo fenne mo ti etafanga si bammento. Wato mbaringelu nafulo ni fen ni mbama denna. Ni wala mubunga yenuti ani mobililu ani ndugo kulolu ani sardinyelu fen ni nafulole ni mbama denna
mbabe madenna hatun ko nkela tala nke tala luye nke tala lu wala bo mume be madenna wala fanan bi sigla na loluma wal filen na itata ke mo mati si mira hasada ho buyen haduwe e manta ke o mo maluti awa harahi mire mafanga imake wasefalu ni badeta ila badeti litanga e halala be batangine ku wato ngai long ha fo ko lo wolu fanga wala bebe la banna mumma wala bebe banna boyole ma anen gurjo awa ita fo mumma lo awa lunyi lo mu lunyi lo le mu lunyi mati e hamel lo inya arjamalo sine bare galo ngamira mansoli be minto menetum besar tiri majan dunia jang misali nam barengalo mansolu be minto manso menetum be maralim ma menetum be marla dunia yinto be bati min comme firauna na nyo hondolu be hi min saya nyin kalamala min dila men be dan nasiri wato alun sayin fo nyo honye alon kana dunia nyin nasaha anama siti fenke nyinge jamani kar sabe loring sate kar sabe loring dunia nyin siti fenke nyinge lu kana nasaha hanangina algiyamaku watola saharo ke fenna dunia nyin ngamen kafu e halala ha foko bela banga bebe monyongola le dakkan danka konko janga meni jabanko kan wolbela bannale obe kela banko mungoti lumena je yinu baje yinu yani bebe jala lololu wolbe jolon na banko nyin kan salon hawa ko dunia nyin de sabati dingirati dunia nyin hawa hati nasita dangama abe asebang kata hambi saya komalu halon nyame falungan sabari sawan telu hay kunyuma fu la kuto ya baranyu ma menke alung otofo saya habarnya mamengke alungot lafo ilakuto ngayon long hafo ko malekulu hafo kisah sedeyale watambaring elon ni sita jang ngawala hada kuntumen sotobi sifa akenyo ho yiliblarante saya ni na kula saya mente barila o wal hada kuntunin lamu insyaallah o ning matan soto telefuloni na wala hada men ben bulun se nawoti atala tarala junu be khafarola antandinye ani wulu ba fulo ani karamo ho lu mume be la kafrin afalu yanqa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alsi haketu akuntu tale mogol hakiliro ke mbata kata bara alsi douanye be matériel ko luto fo sessionia alako na kulu me kuntu nyame ali mbal trala wodu ala parce que nge kule kam inshallah be continuer lale ali be continuer lale ngena sa yale me fo ninke yale mamadou benala a contacter le mbafala hay développer ni parce que mbet fenga na benala sumu nayin kam parce que jamana ba nje waxatu menna kulu be siare aljana men me jantem mo men tarambe kunna men tarambe marakam men hake fillahi walillahi men hake bari nyaaye men haja hangaya la fasa hadino la fasa habar mar bulu du ñohom bulu kata na mo baluti kata na woli baluti e manke fanto baluti manke kawam famoluti ha sigi ñoya de may habar nya de may mambu ko la fasa man habi la fasa e ha ki asambale ko dino ha fo nyamenna bi wala je tunen na ja hangaya to be ko fom fanku be ko na bungono be ko na habilo be ko na sate kabra dun tan na kulu ko na nyamen na la sa hanje nyamen nabi fo jarabo donc salon ha fo na mo balu i ha katale salon ha fo ko dino le mo tonyati muhammad dino en tonyala mo ala ko ten kila ko ten ni ho fo bi ase gamo holula fanni ma fo ko mo ho fananse kunole fanni ma fo ko ala se men keno ko mo ho fanan be sotorinde men so keno wala be dolu ngoto wala bidolu kungoto ibola la mo homen la mo holu si mu men man fulaka fo alama ikola ko ala kilin bo nteni ngam hoje
membe wo kusi faulu derbe denda ya halan na alfadula. C'est très grave. Woto la pebele jang hakulu développer wala hada be mbulla jang wala hada membe kuma kan tawhido ma. Tawhido. Men ni hala me kuma wala hada sifa ila ko hammo hi famuta. Ibi la dimbaya manyadi. Ibi musuma nyadi. Dino ha men fo devoir men fo tay ni dinga din jalu bi bulu. Ya mun ke dinga illa koto. Mun nay ta din keta banditi, mun nay din keta sumoti, mun nay din keta tinyar lati, mun nay din keta batiman koto lo lati. Janni hante ta fenge e ho nyanyi ninne. E ka fu nyo dinge, isigi nyo dinge. Mbe alfa mel la fasal jahangolu baw wala hole ke. Isigi nyo dinge isa muta isa gosi na betinyaro la. Ni tata ko jongi gosi ni koko Mustafa la hangosi ke ba halon na kontende Mustafa gosi la ni diala. Ase dola ka den ta hanyo hon dingel kulu hanyo hon musuluma tiling hanyo hon na bunko no luma tiling bunya ka ni nguliya ka bi nim bata mo holi je meni bo la tunen nan na jahanga ya kono ha kulu ma dembende ya kombe bunko no la fasala be habidu la fasala be janna le kontro de janna kontro et c'est janna le invité et me janna invité tout ça là bon je sais pas ntabnya la même man na miro to be menyi na ala ko tenki la ko ten ni ho me jamme hari man wo ko mo nyaani ni mbutugo woto perturbateur le be jahanga ya ko no alin sen hakilti ku wala hada en beta atobe na la hatati youtube la men kuntu ta ni do yimba jo kilala ni honna hala basan ni ala sonta insha Allah suwe mu me ni make sinin sake ala ko hajo ki ni honna beta la youtube la youtube alta hi abonné je parce que wala ho be accomplir be jele nal tahtalihi abonné comme ça fempel la taji al se message ma soto direct al se wuli fana se tahatula la sala je kene parce que facebook kunte men bulla ni molete ala ko ala haji tahanya foye adresse foye ni hala ko Mustafa Sawa na tun la paix et réconciliation ibetar la je ou bien Mustafa Sawa har hala gungol la ni hala isa je na video libe affichering ni se bouton digi se tahaje video fem ni di se tahabi la sakaji wo kono si abonné pasi fanana parce que nyante mantam facebook pasi jan jena la be conteneur janne facebook parti o jena la fengal donni sa to talaje mais janna mo ni hi abonné jan ha bouton di ko abonné ou bien ha aimé mbena la don ise message masoto notification masoto ha fo ko direct beta damuta alin sen hakil tum fanku alin sen bulo du nyom bulo alin nga hakil tum hokurun ko kuma kurun fo lalu mo hobla nyo hola lalu ha men se khabilo dabula ko to habungo no dabula ko to ala ko ila carrière mbata ke sabuti abeti nyala le fanani ala hala nyeni carrière ntila avenir ntila wala mu jahanga yati ha fo ente bun kono kontro janta habila kontro bare mbeto nyala la fasala ani jahango ni jahanga ya ni ala hala nyeni fanni masula karfal fenga bem fateto nje kurala sa yale falaten fanni wo bem fateto ni ala sonta mo hontentelu menace la jang hanna sila wala ete bembo mo wala sila nante silanta mo wala nyame man sila ala nya billahi wallahi in silanta la mo honya mo ho mem man sila ala nya mo ho fula bi jen silanta la wala ala nya silanna mo ho men silanta ala nya nte silanta la wala beteke parce que kendo le mo muskendo le mo ala nya silanga limane halam mo ho men fana ngo be so ala ko men meka haka ko baringa me baring jaw ya manya mani wo do ya manya mo do ya nan ro manya mo nanya ko kurma be ni halo hala soso isilanta do fananya man silata fanga ka te fanga la sila isilanta nya le parce que ala ha magongondiro men la ko do dafi ha masilandiro men la ko dafi atana la kara atana la ko be atamanno nyaaje amanno silanna ala nya donc ni silanta o yara la ala silambali ya ala nya wala han silanga do en fanana silanga ala nya wala han silanga nya silang fudo yin be kiri bar ha ko hamma silang ko hanna silang ala ko mbe ko men to ko ha dabula no e ba katalale samere mo golla ko mbende lale mi dela ne ha mo nana ne ha ba da ne ha bi do ha bun gono do ya ama ide ko ibena la de damunna woto sa trati go la limani amman kamali woto alin sembulu du nyom bulu alin ga kekilinti afali ko salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni mbet halale fongola dulal beto mbato ben na sini mbi jokki la nyonna ni ala halane insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh